अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़ि रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह लिखमसुतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, आज आपकी बज़्म खिदमत में 10th पॉडकास्ट लेके मैं आपका होस्ट नबी शेख नवीद आपके बज़्म खिदमत में हाजिर हूँ। और ये आज का 10th पॉडकास्ट, ये आज का स्पेशल पॉडकास्ट है। इसके अंदर हम मुहर्रमुल हराम, जो एक मुहर्रम से चल रहा है सिलसिला, इसके अंदर हमारा तसल्सल रहा है। वुज़ू, तयम्मुम, गुस्ल, तमाम मसाइल के डिटेल्स हमने पॉडकास्ट में एक सीरीज के तहत पेश किए हैं। आज हमारा ये 10th पॉडकास्ट मुहर्रमुल हराम करबला का जो वाक़यात है, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो अहले बैत हैं उनका जिक्र होगा। और इस जिक्र के हवाले से हम मुफ्ती साहब से जानेंगे, कुछ सवालात हैं और जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं और ये वाक़या करबला को रियलिटी नहीं मानते और उसका जो फैक्ट है हम मुफ्ती साहब से समाअत फरमाएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। मुफ्ती साहब बताइए, अहले बैत किसे कहते हैं? मुबस्मिलों व हामिदा व मुसल्लियों व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन और सामिआत, नाज़रीन और नाज़रात, तमाम देखने वाले, सुनने वाले, अमल करने वाले को तमाम तर दिल की गहराई से इस्लामी नया साल मुबारक हो। बिलखुसूस आज जो हम ये नशिस्त और पॉडकास्ट 10वां लेकर जो हाजिर हैं, ये अपनी सआदत के लिए हाजिर हैं। ज़िक्र अहले बैत करके हम अली फ़ातिमा हसन हुसैन बिलखुसूस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करना चाहते हैं और उनसे दुआ की तलब चाहते हैं। ऐसे ही जैसे नबी ने उन्हें कहा था, मैं दुआ करो तुम आमीन कहना, वो कबूलियत दुआ के ज़रिए और सबब हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हम सब का ख़ात्मा हुसैनी जज्बे के साथ ईमान पर नसीब फरमाए। सवाल आपने ये किया है, बगैर तमहीद के हम हाजिर खिदमत हैं कि अहले बैत किसे कहते हैं। तो कुरान की ज़बान में अगर अहले बैत का कॉन्सेप्ट एक शरई कॉन्सेप्ट है और एक उर्फ़ी कॉन्सेप्ट है। उर्फ़ी का मतलब मुतारफ़ बैन अन्नास, लोगों में जो मशहूर है। उमूमी तौर पर अहले बैत असलन अली फ़ातिमा हसन हुसैन को कहते हैं। अली फ़ातिमा हसन हुसैन को कहते हैं। कुरान पाक के ज़रिए से अहले बैत अज़वाज मुतहरात को भी कहा जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी। चुनांचे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 और 33, 21वां पारा का लास्ट और 22वां पारा का फर्स्ट, जब देखेंगे उसके सियाक व सबाक को, तो अल्लाह ताला खुद फरमाता, या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, तुम दिगर औरतों में से किसी की तरह नहीं हो, कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी शान अजमत बड़ी है। इसी की
कंटिन्यूटी में है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। इसी तरह 12वां पारा में भी अहले बैत का जिक्र है, क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। तो नबी की बीवियों को भी अहले बैत में शुमार किया गया है कुरान के ज़रिए से, लेकिन उमूमन और उर्फन, और ये उमूम और उर्फ भी शरई उमूम है, ये ऐसा नहीं कि हमारा बनाया हुआ। अहले बैत से कुरान पाक के तकाजे के एतबार से भी कहें तो उसूलन, यानी जो अहले बैत की असल हैं वो अली हैं, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। मोहतरम सामाईन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया मुफ्ती साहब ने। मैंने सवाल किया था अहले बैत के हवाले से, अहले बैत कौन है, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया अली, फातिमा, हसन और हुसैन अहले बैत हैं। और कुरान के हवाले से भी बताया है, चैप्टर नंबर 12 के अज़वाज मुतहरात का जिक्र भी 12 पारे में है, और जो है ना 20वें पारे की 21वें पारे और 22वें पारे की जो है ना उसकी नस दिए हैं। हाँ, हमारा दूसरा सवाल है मुफ्ती साहब से, अहले बैत के हवाले से अहले ईमान का तस्वुर क्या होना चाहिए? ये आज का अगर देखें तो बहुत ही हसास और बहुत ही दिल की गहराई वाला सवाल है, चुभता हुआ सवाल है कि अहले इस्लाम, सही कहा आपने कि अहले ईमान और अहले इस्लाम मोमिनों को अहले बैत के हवाले से कैसा तस्वुर रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अहले बैत के हवाले से पूरे कुरान का अगर मुताला हम करें तो अल्लाह ताला ने बहुत पॉजिटिव अंदाज में उसको इंट्रोडक्ट किया है, पॉजिटिव अंदाज में पेश किया है। चुनांचे आप देखें, सबसे पहले देखें कि सूरह निसा की आयत नंबर 63, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, नहीं 69, इसीलिए मैंने कुरान देख लिया कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि अल्लाह ताला ने नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर और सालिहीन पर इनाम फरमाया। अब इनाम जब अल्लाह करे तो समझ जाएं कि वो कितने पॉजिटिव होंगे। और इनमें आप कहेंगे कि ये कहाँ अहले बैत हैं, तो शुहदा, इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है कि इमाम अली मकाम शहीद नहीं, आपके रफ़क़ा शहीद नहीं, अहले बैत अतहार जो बिलखुसूस इमाम अली मकाम, अली की दूसरी बीवी के बेटे जो खुलफाए सलासा के नाम पर अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये सब जो है शहीद हुए, ये सारे शुहदा की कैटेगरी में और जुमरे में हैं। तो इस आयत के तहत, आयत नंबर 69 सूरह निसा सूरह नंबर 4 के तहत अल्लाह ताला ने इनका इंट्रोडक्शन पॉजिटिव अंदाज में किया। और इनाम याफ्ता बंदे, और इनाम याफ्ता बंदे का मेयार जानते हैं कि सारे अहले इस्लाम को, और आम तौर पर एक जुमला कहूँ, जो लोग मतलब चिढ़ते हैं उनके हवाले से भी कह दूं कि जो लोग, जितने लोग भी नमाज पढ़ते हैं, अब किसी फिरके का हम यहाँ पर एक नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक जुमला जरूर कहेंगे कि जो लोग चिढ़ते हैं वो भी समझें कि इनाम याफ्ता बंदों में अहले बैत हैं, बिलखुसूस इमाम अली मकाम और आपके रफ़क़ा शहीदान करबला। क्योंकि इनाम याफ्ता बंदे की 4 कैटेगरी कुरान बताया, सिद्दीक, शहीद, सालेहीन। नबी, सिद्दीक, शहीद, सही समझ रहे हैं ना? अब तो शहीद में तो बहरहाल दाखिला है। और कुरान पाक ने सूरह फातिहा में कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चल जिन पर तूने इनाम किया है। और अभी मैंने इनाम याफ्ता बंदों की फहरिस्त बताया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकों के रास्ते पर चला,
اور شہیدوں کے راستے پر چلا. یہ تو ایک معیار بتایا اور بیس بتایا. اگر نام لے لیں تو یہ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلا, صدیق اکبر کے راستے پر چلا اور شہید اعظم امام علی مقام کے راستے پر چلا. سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص نگیٹو ہو ہی نہیں سکتا اہل بیت کے ذکر سے. پازیٹیو ہی رہنا ہے, کیونکہ قرآن پاک نے انہیں معیار ہدایت, قرآن پاک نے انہیں بیس آف نجات, قرآن پاک نے انہیں بیس آف ہدایت انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا. تو یہ تو پہلی آیت بتایا میں نے. دوسری آیت میں آپ دیکھیں, آیت مباہلہ میں دیکھیں 61 اور 62 سورہ آل عمران 61 62 میں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ نے وہاں پر بھی دیکھیے نبی کے بیٹوں میں حسن حسین کو شمار کیا ہے. نبی کے بیٹوں میں قرآن کہتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے پاس جو پورا یقینی علم آ گیا میرے حبیب, اب جو چیلنج کیے ہیں نصرانی ان کو کہیے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اور آپ تفسیر میں جائیں گے تو یہاں بیٹوں سے مراد کون ہے, تفسیر میں دیکھیں گے تو حضرت امام علی مقام گود میں ہے اور ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے اور پیچھے حضرت فاطمۃ الزہرا ہے اور ان کے پیچھے حضرت مولائے کائنات ہیں. ذرا اس ترتیب کا بھی ایک نقطہ بتاؤں آپ کو کہ فاطمۃ الزہرا نبی کے پیچھے اور فاطمہ کے پیچھے علی ہیں. جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ فاطمہ علی کا پردہ اور فاطمہ نبی فاطمہ کا پردہ اور علی فاطمہ کا پردہ, دونوں کے بیچ میں سبحان اللہ. دیکھا آپ نے, یہ ایک خوبصورت نقطہ ہے. میں یہ کہنے جا رہا ہوں, قرآن نے کہا بلاؤ اپنے بیٹوں کو, تم بھی ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, اور قرآن کہوا رہا ہے اپنے حبیب سے, جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حسن حسین, علی فاطمہ اور حسن حسین یہ اللہ کے نزدیک پازیٹیو ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی توحیدی پازیٹیوٹی ہے اہل بیت کی جو اصل ہیں علی فاطمہ حسن حسین کے حوالے سے. اسی طرح آپ آئیں سورہ احزاب ہی میں دیکھیں جو کسا اور ردا کا عنوان ہے, ایک چادر کے تحت لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. جب اہل بیت کی جو آیت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو پاک صاف ستھرا کر دیں, تو انہیں آیت ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک چادر میں لیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں, انہیں پاک کر دے مولا. ٹھیک ہے, اور کون تھے؟ علی فاطمہ حسن حسین تھے. تو یہ اصلاً اصولاً جو میں کہہ رہا ہوں اصل, باقی سب نسل ہیں, اصل یہ ہیں اہل بیت جسے کہا جاتا یہ ہیں اصل. اسی طرح آپ آئیں سورہ شورى پارہ نمبر 25 کی آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ حبیب کہیے میری وجہ سے جو تمہیں قرآن, شریعت, اسلام, یہاں تک کہ رحمان, یعنی جو جن جن چیزوں کی میں نے تبلیغ کی ہے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا. میں مانگتا ہوں اپنے قرابت داروں کی محبت, اپنے قرابت داروں کی محبت. اب یہاں پر ذرا دیکھیے, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ قرآن ہے. یہ توحیدی پازیٹیوٹی جو میں ایک جملہ استعمال کیا ہوں اس کو سمجھیے آپ, توحیدی پازیٹیوٹی. اور جب توحیدی پازیٹیوٹی کسی کو حاصل ہو جائے تو اب دنیا کا کوئی بھی فرد اسے نگیٹو نہیں بنا سکتا, کیونکہ ہر چھوٹے کو بڑا ریجیکٹ کر سکتا ہے لیکن اللہ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں. تو اب اہل بیت کو جب اللہ نے پازیٹیو کر دیا ہے, سمجھ رہے آپ جملہ, تو میں اہل قرابت کی محبت مانگتا ہوں. اور آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب عرض کیا, یہاں سے اہل بیت کی محبت کا بھی کانسیپٹ ہے, صحابہ کی محبت جو اہل بیت سے, من قرابتک یا رسول اللہ, آپ کی قرابت کون ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فاطمہ وابناہما, علی ہیں, فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. صحابہ خوش ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں, یعنی شجر نبوت کی 2 شاخوں کا نام ہے صحابہ اور اہل بیت. نبوت کا درخت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی 2 شاخ کا نام ہے, ایک صحابہ اور ایک اہل بیت. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ اہل بیت کو مانیں اور اس کو نہ مانیں؟ ان دونوں کو مانیں گے تبھی مطلب درخت کا پیمانہ ہوگا, اور نبی کو ماننے والا تو بہرحال مانے گا. یعنی درخت کو آپ مانیں, شاخوں کو نہیں مانیں گے, تو سورج کو مانیں گے, کرنوں کو نہیں مانیں گے آپ. یہ کرنیں ہیں سمجھیے شکل صحابہ میں. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیے کہ خود امام علی مقام کے والد گرامی صحابی حضرت علی صحابی ہیں,
حضرت فاطمہ تو زہرا صحابیہ ہیں, حسن حسین صحابیہ ہیں, کیونکہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا صحبت پائی. اب یہ چاروں جو ہیں بالخصوص کیا ایمان کی حالت میں معاذ اللہ نہیں دیکھے؟ یقیناً دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, پلے ہیں یہ, لہذا صحبت مصطفیٰ کی کاملیت انہیں نظر آ رہی ہے, تو یہ صحابیت بھی ان کے پاس ہے اور اہل بیت کا تو کانسیپٹ ہے ہی ان کے پاس. لہذا صحابی جو لفظ ہے یہ خود اہل بیت میں داخل ہے, اس لیے اہل بیت کو صحابیت سے الگ ہو کر کے پیش نہیں کرنا چاہیے امت میں. اس بات کو دھیان میں رکھے, صحابیت کو علیحدہ کر کے اہل بیت کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ علی خود الحمدللہ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہاں بلکہ کہیں تو اہل بیت تو ہیں ہی, لیکن صحابیت بھی حاصل ہے انہیں, تو دو شرف ہے ان کو. لہذا صحابیت کے حوالے سے چہرے بننے نہیں چاہیے, مسکرانا چاہیے کہ خود صحابیت کا کانسیپٹ اہل بیت کے پاس ہے الحمدللہ, اصولاً اہل بیت جو ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح آپ آئیں سورۃ الدہر میں, اللہ سبحانہ نے آیت نمبر 7-8 میں دیکھیں, بلکہ 22 تک دیکھیں آپ, تو سورۃ الدہر میں ان تینوں کا, اور ان میں تو ایک خادمہ کا بھی ذکر ہے جن میں فضہ کا نام ہے. ہاں جو خادمہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا یعنی اہل بیت کے گھرانے کی, حسنین کریمین کے بیمار ہونے کا واقعہ اور روزے کا واقعہ, یوفون بالنذر. میں ان تمام آیتوں سے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا تصور ہونا چاہیے ہاں اہل ایمان کا, اس سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان ہے اور مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو اہل بیت کے لیے پازیٹیو رہو, اور یہ پازیٹیوٹی ہی آپ کو مومن بناتی ہے اور اہل ایمان میں آپ کو سمرتھن دیتی ہے, سپورٹ دیتی ہے. اگر نگیٹیوٹی آ گئی, جیسے نگیٹیوٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کے حوالے سے پازیٹیو رہیں اور صحابہ کے حوالے سے, ایسا نہیں, نگیٹیوٹی آنی ہی نہیں چاہیے. اچھا ایک اور بات کہوں, محبت کسے کہتے ہیں؟ اٹریکشن کو کہتے ہیں, کشش کو کہتے ہیں, صحیح ہے نا؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی علی سے محبت کرے گا اور صحابہ کو گالی دے گا؟ یہ کیسے بھائی؟ آپ کسی سے اگر پیار کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو گالی کیوں دیں گے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو علی سے آپ پیار کرتے ہیں نا, تو آپ پازیٹیو ہو کر پیار کیجئے نا. حسن سے پیار کرتے ہیں, پازیٹیو ہو کر پیار کیجئے نا. آج آپ دیکھا جا رہا ہے کہ حسنین کریمین کا ذکر کم ہو رہا ہے اور دشمنوں کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے. آپ ایک روایت میں پڑھیں گے کہ یزید کا خود بیٹا جو بڑا لائق فائق اور نیک اور متقی تھا, وہ خود کہتا ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے, ان سے روایت لی جائے. سوچئے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی پازیٹیوٹی اہل بیت کے حوالے سے قرآن میں حدیث میں موجود ہے, تو آپ یہ کاہے کو آپ دوسرے کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کاہے کو محفل کو نگیٹو بنا رہے ہیں؟ صالحین کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے, بدبختوں کے ذکر سے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اہل اسلام کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم علی فاطمہ حسن حسین کے حوالے سے بالخصوص پازیٹیو رہیں, پازیٹیو ہی رہیں. اور یہ پازیٹیوٹی آپ کے کردار سے, آپ کی اداؤں سے, آپ کی حرکتوں سے, اور کیوں نہ جانتے ہیں حافظ ابن حجر ہیثمی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الصواعق المحرمہ میں نقل کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حافظ ابن حجر اتنا بڑا عالم, نقاد, بالخصوص اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنی بھی فرقے ہیں, اہل حدیث, وہابیہ, یہ لوگ تو خوب مانتے ہیں نا. کہتے ہیں 3 چیزیں سکھاؤ. کیا کیا ہے؟ نبی کی محبت سکھاؤ, آل نبی کی محبت سکھاؤ, اور قرآن کو تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت سکھاؤ. نبی کے بعد اگر کوئی محبت کا عنوان اور پیمانہ ہے تو وہ قرآن اور اہل بیت ہے. حدیث میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پازیٹیوٹی توحیدی ہے اہل بیت کے حوالے سے. یہ کوئی تاریخی نہیں ہے, جملے پہ غور کی, یہ توحیدی پازیٹیوٹی ہے. یہ تاریخی نہیں ہے کہ اس نے کہا, اس نے کہا, یہ کہا, وہ کیا, نہیں, یہ تاریخی کا عنوان ہی نہیں ہے. تاریخ اگر ریلیٹڈ آف پازیٹیو ہے تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, اور اگر تاریخ مسخ ہے, غلط ہے, اور سب سے بڑی بات جیسے
गुफ्तगू में कभी सुने होंगे तो भाई करबला में जंग हो रही थी कि वहां जर्नलिस्ट मौजूद थे, लिखने वाले जी। अगर हम मानेंगे भी इस हवाले से, ध्यान दीजिए, अहले बैत के हवाले से यहां पर मानेंगे भी, तो अहले बैत की जो नस्लों के बाब में जो सबसे बड़े इमाम अली मकाम के बाद सबब है वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, 40 साल तक करबला के बाद आप तशरीफ रख के दुनिया में, वो क्या बोले, कैसा बोले, किस तरह उनकी तर्ज जिंदगी, समझ रहे हैं आप। इसलिए आप देखिए उनके जो इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबीयुल मोहतरम, ये उसी के बाद का लिखा हुआ है। कितना मकबूल है, कितना महबूब है। खैर, मैं कहने ये जा रहा हूं कि अहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन, ए रहमतुल लिल आलमीन ज़ैनुल आबिदीन को थाम लो। बहरहाल नस्ल मुस्तफ़ा की जो इमाम अली मकाम के बाद सबब आजम है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अब अगर उनके सिलसिलतो ज़हब का कोई अगर मेयारी कॉन्सेप्ट आ रहा है तहकीकी और तस्दीकी का उन्वान लेकर, तो बहुत अच्छा। हमें गैरों से सीखने की जरूरत नहीं है, साफ बात है। हमारे पास कुरान सीखने के लिए है, हमारे पास रसूल की हदीस पाक सीखने के लिए। तो अहले इस्लाम का मेयार, अहले इस्लाम का नजरिया, अहले इस्लाम का तसव्वुर ये होना चाहिए कि अहले बैत बिलखुसूस अली, फातिमा, हसन, हुसैन के लिए पॉजिटिव रहे। निगेटिविटी इनसे रिलेटेड किसी भी शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में, वॉइस की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, कैसे भी आए, सबसे पहले उसे डिलीट करें। उतनी देर तक, सेकंड भर भी आप अगर बिलखुसूस अली, फातिमा, हसन, हुसैन के लिए निगेटिव रहेंगे तो आपका ईमान आपसे रुखसत हो जाएगा, क्योंकि इनकी मोहब्बत मेयार ईमान है। मुनाफिक इनसे मोहब्बत नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मोहब्बत अहले बैत यानी अली, फातिमा, हसन, हुसैन की जो मोहब्बत है ये ईमान की अलामत है। इसलिए एक सेकंड के लिए भी मैं उन बच्चों से, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग मतलब ये कि क्लिप निगेटिव आ जाती है और सुनते हैं और सुनने के बाद फिर हमसे राब्ता करते हैं कि हजरत ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब आप सस्पेंस में आ गए, आप शक और शुबहत में आ गए। उतनी देर तक आप शक में आ गए। आपको ये होना चाहिए, सिद्दीक अकबर का उन्वान होना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप फौरन अपने मोबाइल से उसको डिलीट करें। हो ही नहीं सकता। जिनकी पॉजिटिविटी कुरान में हो वो तारीख के जरिए से इमाम अली मकाम को समझाएंगे नहीं। तो अहले बैत अली, फातिमा, हसन, हुसैन के हवाले से किसी भी तारीख की बात अगर निगेटिव है तो आप उसे सबसे पहले डिलीट कीजिए, रिजेक्ट कीजिए। मोहतरम सामाईन नाज़रीन, आपने समाज फरमाया। मुफ्ती साहब से मैं सवाल किया था अहले बैत के हवाले से अहले ईमान का तस्वुर क्या होना चाहिए। मुफ्ती साहब ने डिटेल से बताया है। अहले बैत कौन है? अहले बैत नबी का घराना है। अहले बैत अली, फातिमा, हसन और हुसैन है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, जब सरकार अपने अहले बैत को अपने चादर में लिए, जिसके अंदर चादर में हजरत मौला कायनात अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और चादर में लेके अल्लाह से दुआ करे हैं, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, तू भी इनसे मोहब्बत कर, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और मैं जो है मैं जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे दुश्मनी करे तू भी उनसे दुश्मनी कर। ऐसे हदीस शरीफ में अवाक़ात मिलते हैं। और मुफ्ती साहब ने बेहतरीन हदीस सुनाई है जो अहले बैत के हवाले से है, और फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजों की तालीम दो। पहले नबी की मोहब्बत की तालीम दो, और अहले बैत की दूसरे नंबर पे है अहले बैत की मोहब्बत की तालीम दो, फिर तीसरे नंबर पे है कुरान की तालीम दो। सुभान अल्लाह। और ये सारा जो करबला का वाकया है ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब है, और ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने जो रिवायतें फरमाई है वही रिवायतें जो है ना ऑथेंटिक है, और इस पे ही अमल करना चाहिए और इस पर फॉलो करना चाहिए। और मैं मुफ्ती साहब से दूसरा चौथा सवाल करने जा रहा हूं, और अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ ईमान वाला ही करता, मुनाफिक अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है। चौथा सवाल मुफ्ती साहब आपके गो से गुजार करने जा रहा हूं
क्या अहले ईमान इस अहले बैत का जिक्र मुहर्रम के हवाले से या आशुरा के हवाले से खास होता है या दूसरे मकामात दूसरे महीनों में भी इसको किया जाता है? यही बहुत बड़ा अलमिया है। अलमिया इस एतबार से कह रहा हूं कि ये मतलब 11 महीने जो भूल जाते हैं ना, इस एतबार से कह रहा हूं, जिक्र के एतबार से अलमिया नहीं कह रहा हूं। जिक्र तो आप सोचे ना, हर नमाजी 5 वक्त नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अत्तहियात के बाद क्या पढ़ता है? तहियात के बाद दुरूद पढ़ता है। दुरूद पढ़ता है और दुरूद के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। या आले मोहम्मद में अली, फातिमा, हसन, हुसैन का होना तो यकीनी है, यकीनी है। इसका मतलब ये कि इनवॉलंटरी में 365 दिन और 365 दिन में हर दिन 5 वक्त तो गारंटेड है। लेकिन इसमें जो मतलब ये कि आशूरा और ये मुहर्रमुल हराम में खास तौर से, मुहर्रमुल हराम देखिए कुरान पाक में है कि अल्लाह पाक ने सूरह तौबा में जिक्र है कि इन इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, आसमान और जमीन की तख्लीक ही से 12 महीने अल्लाह पाक के नजदीक गिनती के हैं। 12 महीने हैं, ठीक है। और ये मुहर्रम जो है पहला महीना है इस्लामी कैलेंडर का। इसका मतलब महीना आसमान और जमीन की तख्लीक से पहले, यानी हुसैन से भी पहले, करबला से भी पहले, हर मतलब महीना पहले भी मौजूद है। समझ रहे हैं ना? जंग हुई ना हुई तब भी मौजूद है, तो महीना है। लेकिन चूंकि अब जो बताने जा रहा हूं कि ये जो मुहर्रमुल हराम को अब जो खास निस्बत इमाम अली मकाम और शहादत इमाम अली मकाम और रफ़क़ाए करबला से जो खास निस्बत हासिल हो गई, तो अब अरबी का मकूला है यमताज़ु शैउ बिन्निस्बा, शय जो है निस्बत से मुमताज हो जाती है। शय निस्बत से मुमताज हो जाती है। यानी जब तक कोई निस्बत हासिल नहीं, एक शख्स है जो मुरीद नहीं है, समझ रहे ना आप, तो उससे कोई इम्तियाजी शान हासिल नहीं। लेकिन जब गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हो गया तो अब कादरियत हो गई इसके शान। समझ रहे हैं? अरब वाले जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़े बस कोई शान नहीं थी। बल्कि आप एक निस्बत की बड़ी अजीम मिसाल दूं, करबला मतलब ये कि काबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले काबा था, लेकिन उन्हें निस्बत मोहम्मदी हासिल नहीं तो काबा को अजमत भी हासिल नहीं। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो खुद अल्लाह पाक फरमा रहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीब, ये शहर तो पहले भी शहर था, ये काबा तो पहले भी काबा, लेकिन इसे काबियत और इसे अजमत हासिल नहीं थी। अब आप आ गए तो आपके निस्बत ने इसे मुअज़्ज़म कर दिया। पहाड़ तो बहुत है दुनिया में, है कि नहीं? लेकिन मूसा का कदम जिस पहाड़ पे पड़ गया, कसम खा दिया, वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन। पहाड़ तो मदीना में, मक्का में बहुत हैं, लेकिन उहुद पहाड़ के हवाले से नबी कहते हैं ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये निस्बत से शय मुमताज होती। तो जो लोग कहते हैं कि मुहर्रम तो बहुत पहले से, ठीक है मुहर्रम बहुत पहले से है, लेकिन ये भी निगेटिविटी की एक मिसाल है। मुहर्रम को एक तख्लीक का तसव्वुर हासिल था बस, लेकिन अब निस्बत हुसैनियत और निस्बत शहादत इमाम अली मकाम हासिल है अब इसे, इसलिए इसमें अब 4 चांद लग गया है। तो जिक्र की जो एक का एहतमामी उन्वान जो होता है आशूरा तक और फिर पूरे माह तक जो होता है, ये खास इमाम अली मकाम की शहादत। अच्छा, एक और इसमें नुक्ता कि शहादत तो इमाम अली मकाम से पहले भी हुई, अमीर हमजा शहीद हुए, साहब इकराम बद्र में, हुनैन में, गज़वात दीगर में शहीद हुए कि नहीं? तो फिर अगर शहादत ही देखना हो तो उनसे भी तो निस्बत हासिल होना। जवाब मिलेगा कि उन सब की जो शहादत है, जुमले पे गौर करें, उन सब की जो शहादत है वो शहादत इख्तियारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उन सब की शहादत इख्तियारी नहीं है। नबी ने उन्हें बुलाया, लड़े, शहीद हो गए, लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत इख्तियारी है। इस जुमले पे गौर करें, क्योंकि आप जरा तसव्वुर कीजिए कि क्या लड़ने के लिए कोई बच्चे को ले जाता है, लड़ने के लिए औरत को ले जाता है, लड़ने के लिए बीमार को ले जाता है?
نہیں لے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید ہونے ہی کے لیے لے جا رہے ہیں، تو یہ اختیاری ہے۔ اور ایک اور وجہ کہ امام علی مقام کی شہادت کا جو چرچا تھا نا، 50 سال تک چرچا تھا، شہید تو 50 سال کے بعد ہوں گے، جب 5 سال کی عمر پاک تھی امام علی مقام کی، اسی وقت نبی نے کہہ دیا تھا میری امت کا فرد جو ہے اسے شہید کرے گا، مٹی بھی دے دیا تھا حضرت ام سلمہ کو۔ تو شہادت تو صحابہ کرام میں بالکل عام تھی امام علی مقام کی، تو یہ اب اختیاری ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ امام علی مقام کی اسی لیے شہید بڑے بڑے ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، شہید اعظم ہیں، لیکن آج لفظ شہید اعظم ایک خاص نام بن گیا ہے امام علی مقام کا۔ تو شہادت تو سب نے پائی ہے، سمجھ رہے نا، اور سب نے پا کر کے شہید ہونے کی شان پائی ہے، لیکن امام علی مقام پہلے ہی شہید ہیں، شہادت ان پر ناز کرتی اور سب پر شہادت ناز نہیں کرتی ہے۔ دھیان دیجیے، شہید شہادت پر ناز کرتے ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نماز پڑھنے کی بنیاد پر اپنے آپ میں ایک لیول اور اسٹیٹس محسوس کریں گے، لیکن اگر نماز آپ پر قربان ہو، نماز آپ مطلب پڑھ لیں اور کہیں نماز، کہنا واہ کتنا اچھا پڑھا سبحان، تو ایسے امام علی مقام کی شہادت کا عنوان ہے کہ اور شہیدوں کو شہادت کی وجہ سے عظمت ملتی، لیکن امام علی مقام نے شہادت کو عظمت عطا کی ہے، اس لیے اب کوئی بھی امام علی مقام کی طرح شہید نہیں ہو سکتا، اور ان کی شہادت جو ہے کسی کو، اب ان کی طرح کی شہادت کسی کو نہیں مل سکتی۔ لہٰذا یہ جو محرم الحرام کے ذکر کو جو اہل بیت کے حوالے سے، بالخصوص امام علی مقام یاد حسین، ذکر حسین کے حوالے سے اہتماماً ذکر کیا جاتا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے یمتاز الشیء بالنسبت، کہ شے کس سے حاصل ہوتی ہے؟ نسبت سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا۔ میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا امام علی مقام کا ذکر جو محرم میں ہوتا ہے وہ کس لیے کثرت سے جو ہوتا ہے، ایک محرم سے یوم شہادت تک اور عاشورے تک ہوتا ہے، تو مفتی صاحب نے اس کا بہت ہی اچھے انداز سے جو ہے سو اس کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ اور میں چھٹے سوال کے لیے مفتی صاحب کی عرض کروں گا۔ اس سے پہلے مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے کعبۃ اللہ پہلے بھی تھا، پہلے بھی کعبۃ اللہ تھا اور بہت سے پہاڑ بھی تھے، اور جب کعبۃ اللہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم ڈالا تو سرکار کی اس قدم مبارک کی قرآن گواہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور پہاڑ بے شمار تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے تو والتین والزیتون وطور سنین، طور سنین کی قسم کھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور احد پہاڑ بھی ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہے، اور میں نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اسی لیے پہلے بھی محرم تھا، مگر کہ اس محرم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے شہید ہوئے ہیں امام علی مقام، اور اس محرم کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور یہ تسلسل اور سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا چھٹا سوال ہے، مفتی صاحب غم حسین میں رونا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے آپ یہ مطلب یہ کہ دلیل بھی پکڑ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے غالباً حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم کسی کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ عربی کا لفظ ہے عینان تذرفان، آپ کی دونوں آنکھیں اشکبار تھی۔ صحابہ کرام نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ آپ منع کرتے ہیں کہ ان البکاء لیعذب، کہ رونا جو ہے میت کو کیا دیتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے نہیں، میت کو تکلیف ہوتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے، ان کے اہل عیال جب روتے ہیں تو بکائے اہل ہی، تو میت پر رونا نہیں چاہیے، آپ کا حکم ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کی سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا حاذہ رحمتن، یہ میں رو نہیں رہا ہوں، یہ رلایا جا رہا ہوں۔ اس حدیث پاک سے مسئلہ آسان ہو گیا کہ ایک ہے رونا بالارادہ اور ایک ہے غیر ارادی طور پر اشکبار ہونا۔ تو غیر ارادی طور پر رونا یہ سعادت ہے، اور یہ جو چیخ پکار ماتم زنی یا یہ سب جو کرتے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔
बिल इरादा, वरना आप अरब में एक दस्तूर था, किसी का इंतकाल हो जाता तो औरतों को बुलाते थे और उनकी जो है मनकबत उनको लिख करके देते थे और कहते थे कि ये सब पढ़ पढ़ के रो, तो ऐसा था, तो वैसा था, तो ये था, वो था। तो बिल इरादा नहीं रोना चाहिए। और मैं कहता हूं तारीख इस्लाम में शहादत इमाम हुसैन के बाद, ध्यान दीजिएगा, सुबह क़यामत तक वो दिल हो ही नहीं सकता जिसका दिल ना रोया। तो दिल अगर रो रहा है तो रोने की असल भी मैंने हदीस से अभी बता दिया कि बिल इरादा नहीं, रुलाया जा रहा हूं। तो रुलाया जाना जिसको कहते हैं गैर इरादी तौर पर, ऑटोमेटिक। अरे गमे हुसैन की बात कर रहे हैं, आसमान से पूछिए, क्या देखा तूने कभी रोए जमीन पर इस तरह से उस हिस्से को ज़बह किया गया जिस हिस्से को नबी ने चूमा था, उस हिस्से को ज़बह किया गया। बोसा देते थे मुस्तफा जान रहमत। अरे हमारे घर का, खानदान का कोई भी शख्स इंतकाल कर जाता है तो क्या हमें कहा जाता है कि रो? नहीं कहा जाता है। तो ऑटोमेटिकली तौर पर जो रोना होता है ये रियल गम है। और इस गमे हुसैन को शरीयत कहते, इस गमे हुसैन को सआदत कहते, इस गमे हुसैन को अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का जरिया था। सामईन, आपने समाज फरमाया, मुफ्ती साहब ने गमे हुसैन को रोने के लिए क्या कहा है। ये तो इबादत है। और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शहीद हुए हैं और शहादत उन पर नाज करती है। सुभान अल्लाह, गमे हुसैन में रोना चाहिए और ये इख्तियारी नहीं है, बिला बेख्तियार हो जाता है। एक बेटा बाप को याद करता है अगर वो इंतकाल कर जाए, बेशक अश्कबार हो जाता है। बेशक, क्या उसने किसी ने कहा है उसको रोने के लिए? नहीं कहा है। माँ का इंतकाल हो जाता है, बस किसी ने कहा? नहीं कहा। बस तो ये रोना रहमत है। और ये रोना रहमत है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने समाज फरमाया, गमे हुसैन में रोना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये रोना इबादत है, गमे हुसैन। और ये इस पॉडकास्ट का मतलब क्या है और इसका पॉडकास्ट ये पेश किया जा रहा है, ये अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत की गुलामी, अहले बैत ये खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा इरहमू या सादती फी जिल्लती फी क़िल्लती या हुसैन या हसन या फातिमा या अबू तुराब। आपकी जाबाजियों से या हुसैन नाम बाकी रह गया इस्लाम का। जो कुर्बानियां दी है अहले बैत ने वो उसके तस्करे हो रहे हैं और ये हमारी सादत है, ये हमारी सादत है कि अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं। और ये इस वाक़े से, करबला के वाक़े से मुफ्ती साहब हमें क्या हासिल होता है? कौन सा सवाल है ये आपका? ये मेरा अगरचे आपने इजमालन सवाल किया और ये जवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आज जो है 3 तरह का जवाब दूंगा इसमें। और जो सबक हासिल हुआ है इस करबला के वाक़े में, मर्दों के लिए अलग सबक है, ध्यान दीजिएगा, औरतों के लिए अलग सबक है और बच्चों के लिए अलग सबक है। ये 3 कैटेगरी का सबक। सबसे बड़ा सबक जो मर्दों के लिए है वो है सब्र और इस्तिकामत, कि कुछ भी हो जाए दीन की खातिर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यह है इस्तिकामत। और कितनी भी तकलीफें, मुसीबतें अपोजिशन की तरफ से पहाड़ की शक्ल में टूट पड़े लेकिन हम दामने सब्र नहीं छोड़ेंगे। तो मर्दों के लिए इस्तिकामत और सब्र, यह सबक मिलता है। और औरतों के लिए सुभान अल्लाह, कि कुछ भी हो जाए, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो जाए हम अपना दामने हिजाब, हम अपना पर्दा, हम अपनी पर्दा पोशी को किसी भी तरह से तार तार नहीं होने देंगे। आज खुशियों के आलम में हमारी बेटियां और बहनें अपनी नुमाइश करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन वहां संगलाख वादी है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, घर वाले शहीद हो रहे हैं। ऐसे आलम में भी अपना दुपट्टा सर से नहीं गिरने दिया। तो हया और पर्दा का औरतों के बाब में सबसे बड़ा सबक मिलता है। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख अली असगर है, सकीना है।
یہ سکھائے جائیں. ان کو پانی مانگا گیا, ظالموں نے تیر دیا. حوض کوثر, جس کا نانا حوض کوثر کا مالک ہے, ان کے نواسے کو اس طرح سے یہ کیا گیا. تو 3 طرح کا سبق ملتا ہے. اپنے بچوں میں جذبہ علی اصغر بتایا جائے, اپنی بچیوں کو جذبہ سکینہ دیا جائے. آج کل بچوں کو مطلب موبائل دیے جاتے ہیں. نہیں, بچوں کو اہل بیت کی بچے اور بچیوں میں بھی آئیڈیالوجی ہے, ان کو سکھایا جائے. اور عورتوں کوئی بھی حال ہو جائے, کوئی بھی حال, کوئی سے مراد چاہے نکاح کی محفل ہو, ولیمہ کی محفل ہو, یا مال جانے کی محفل, کہیں بھی ہو, اہل بیت کی ان عورتوں کو یاد کر لینا جو سنگلاخ وادی میں بھی اپنی حیا اور اپنے حجاب کو اپنے سر سے سرکنے نہیں دیا, اپنے پردے کو نہیں دیا. خیمے میں جس پردے اور حیا کے ساتھ, اور عمومی جو سبق ایک ملتا ہے پورے عالم اسلام کو, وہ ہے نماز. کہ نماز کا جب وقت آ جائے تو سب کچھ چھوڑ دینا. اپوزیشن پر حاوی ہو چکے تھے امام علی مقام, یہاں تک کہ تتر بتر ہو گیا تھا یزیدی خیمہ کہ اب تو پورے کو ختم ہی کر دیں گے. لیکن جب وقت نماز آیا تو قدر نماز امام علی مقام نے دے کر ذہن دیا کہ ہر حال میں نماز مقدم ہے. خوشی کا مقام ہو, نکاح کا محفل ہو, ولیمہ کا معاملہ ہو, کوئی بھی مقام ہو, نماز کا وقت آ جائے تو ہر چیز چھوڑ دیں آپ اور نماز کو مقدم رکھیں. یہ ہے کربلا کے واقعے سے ہم سب کو سبق. سامعین اور حاضرین, میں نے آج مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. مفتی صاحب نے اس کا حسین جواب ہمیں عنایت فرمایا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ مردوں کے لیے الگ ہے, عورتوں کے لیے الگ ہے, بچوں کے لیے الگ ہے. مردوں کے لیے صبر اور استقامت کا سبق ملتا ہے. صبر اور استقامت, کسی بھی حال میں ہمیں صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور استقامت قائم رکھنا چاہیے. عورتوں کے لیے اپنی رضا کو تار تار ہونے مت دیں, اور کوئی بھی سچویشن آ جائے مگر کہ اپنی حیا کو, اپنی شرم کو حفاظت رکھے اور اس کی حفاظت کرے. اپنی چادر کو اور اپنے سارے چیزوں کو حجاب میں رکھے. یہی اہل کربلا کا اس سے سبق ملتا ہے عورتوں کو, بچوں کو. دیکھیے علی اصغر کا جو جذبہ ہے, سکینہ کا جو جذبہ ہے, وہ جذبہ ہمارے بچوں میں یہ سکھانا چاہیے. اہل بیت کی محبت, اہل بیت سے اور ہمیں کیا ملتا ہے, اہل بیت کی محبت سے کیا ملتا ہے, دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے اور اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اور یہی ایمان کی جڑ ہے, یہ خاندان مصطفیٰ سے محبت. فیملی کا آئیڈیالوجی موجود, پوری فیملی کا آئیڈیالوجی, بڑے چھوٹے بچے, بچے بچیاں, عورت مرد, سب کی آئیڈیالوجی موجود. جی, پانی مانگا گیا تھا مگر انہیں تیر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. حوض کوثر کا جو مالک ہے, حوض کوثر ان کے نواز. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک سوال مفتی صاحب, یزید کے حوالے سے اہل توحید کا کیا نظریہ ہے؟ میں اس نالائق کے بارے میں کیا کہوں, مگر چونکہ باطل کا رد بھی ضروری ہے. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں, سورہ محمد کی آیت نمبر 22 یا 23. اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ اچھا سورہ محمد, سبحان اللہ, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. ہاں, آیت نمبر 22 اور 23. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. تو کیا تمہیں اگر حکومت مل جائے, زمین کی ملکیت اور اقتدار حاصل ہو جائے, کیا زمین میں تم فساد مچاؤ گے اور رشتوں کو قطع کرو گے؟ اگر ایسا کیا تو اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, انہیں اندھا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا ہے. یعنی قرآن کے ذریعے سے 2 کام, جنہیں اقتدار مل گیا, یعنی حکومت مل گئی اور اس نے حکومت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ناجائز فائدہ کیا؟ فساد مچایا.
اور सिला रहमी न किया। ये दोनों लक्षण यजीद में पाया जाता है। तख्त दमिश्क जरूर था उसका, लेकिन मदीनतुन नबी में जो उस बदबख्त ने घोड़े दौड़ाए, लीद फेंकवाए, हरमैन के तकद्दुस को पामाल किया, ये तुफसिदु फिल अर्द है या नहीं? जमीन में फसाद इसे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हरमैन का तकद्दुस पामाल किया। दिगर जमीनों में भी अगर उसने फसाद मचाया होता तब भी इस हुक्म में आ जाता, लेकिन सबसे मुकद्दस जगह में उसने फसाद मचाया। और सिला रहमी तो खैर उसने किया ही नहीं। मदीने की औरतों को जो हराम थी जिन जिन पर, उन सब के लिए उसने हराम हलाल कर दिया। माअज़ल्लाह, सिला रहमी भी नहीं। तो ये दो, इस आयत करीमा के जरिए से दोनों चीज यजीद के अंदर पाई जाती है, और जब पाई जाती है तो इस आयत के जरिए से उस पर लानत वाजिब है। कुरान कहता उलाइक अल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ये खुदा की रहमत से हमेशा के लिए दूर। और इसी बुनियाद पर सुनिए, हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने काफिर कहा है। क्यों? लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, कि अल्लाह की लानत किस पर होती है? काफिरों पर होती है। हजरत सैयदना इमाम आजम अगरचे तवक्कुफ किए हैं, लेकिन तवक्कुफ का यह हरगिज मतलब नहीं है कि उन्होंने उन्हें मोमिन कह दिया या उन्होंने अच्छा कह दिया। नहीं, तवक्कुफ की एक मिसाल मैं अपने नुक्ते नजर से दूं। आप शागिर्द हैं, उस्ताद के सामने आप मुजरिम बनकर जा रहे हैं, ठीक है, यानी गलती हो गई। अब आपको पनिश के हवाले से आपको ले जाया जा रहा है। अब आपको खड़ा कर दिया, ठीक है, खड़ा कर दिया, और आपके सिलसिले में जो अदालत है कुछ फैसला ही नहीं सुना रही। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, बताइए आपकी जबान और आपका वजूद क्या कहेगा? आपका दिल ये नहीं कहेगा भाई जो भी फैसला है जल्दी से सुना दीजिए, इतनी जिल्लत क्यों? यही मतलब है हजरत इमाम आजम का। क्या यजीद गोया उनकी अदालत में समझिए खड़ा है और इमाम आजम खामोश है, तो इस लायक नहीं है कि मैं फैसला सुनाऊं। इमाम आजम के तवक्कुफ को कुछ और भी मतलब निकाला गया लोगों, लेकिन मेरा मतलब यह है जो मैं समझाऊं कि तू ऐसा मुजरिम है कि तेरे सिलसिले में मैं वो बात भी नहीं कर सकता, बात भी नहीं कर सकता। वो कैसे मोमिन हो सकता है यार, जिनकी मोहब्बत को ईमान बताया नबी ने, और अल्लाह से तलब किया कि अल्लाह इनसे तू भी मोहब्बत फरमा, तू भी मोहब्बत फरमा। जो अल्लाह नबी को कहे मेरे हबीब तुम राजी हो, भला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह नबी की रजा चाहे, आप समझे इस जुमले को, अल्लाह नबी की रजा चाहे, इसका ख्वाहिशमंद समझने के एतबार से बोल रहा हूं, रजा चाहे। तो सोचिए जब एक साइड से अल्लाह चाह रहा है, अगर अल्लाह का नबी खुद कहे कि मैं ये चाह रहा हूं, तो क्या अल्लाह नहीं चाहेगा? अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह मैं इनसे राजी हूं, तू भी राजी हो जा, और जो जो इनसे राजी उनसे भी राजी हो जा। मैं कहने ये जा रहा हूं कि नबी की रजा का नाम हुसैन है, और हुसैन को सताने का मतलब नबी को नाराज करना है। उसका ईमान कैसा होगा जो नबी को नाराज करेगा? नबी को तो बिलीव करने का नाम ईमान है। अब ज्यादा मैं फतवे अगर दे दूं तो आसान है, मतलब इतना वो इस लायक ही नहीं है कि उसको किसी कैटेगरी में रखा जाए। ईमान की तो बात ही छोड़िए, किसी कैटेगरी में रखा जाए, बस इतना है। मैदान महशर में उस मुजरिम को जब खड़ा किया जाएगा ना, अपनी आंखों से इंशाअल्लाह हुसैनी आंखों से देखेंगे कि किस जालिमाना अंदाज में हुक्म दे करके इस बदबख्त ने कितनी बेरहमी के साथ, अगर उम्मत में सबसे बड़ा अगर मेरी जबान में कहूं मुजरिम है तो वो यजीद है। मोहतरम सामईन, आपने समाअत फरमाया यजीद के हवाले से अहले तौहीद का क्या अकीदा है, और मुफ्ती साहब ने तफसील से बताया है। इमाम हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो उसे काफिर कहें, और इतना बड़ा मुजरिम है जो अहले बैत अथार, अहले बैत को उनको निस्तो नाबूद कर दिया, उनके घराने को मेट दिया, और इतना जुल्म ढाया है। अली असगर सकीना पानी मांगते हैं तो उनको तीर देता है। अल्लाह अकबर। अहले बैत को सताया, अहले बैत को यजीद हो गया निस्तो नाबूद।
के भी खत्म हो गए, मर के वो जी करके भी खत्म हो गया, जी कर हुसैन मर करके भी जिंदा है, मर करके भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। इसको नाबूद तो यजीद यसीद हो गया मुस्लिम, हुसैन तो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। शाह अस्त हुसैन कुरान की औरात में जिंदा है, सुभान अल्लाह, पारों में जिंदा है, शरीयत की रोशनी में जिंदा है, शरीयत की रोशनी, मोमिनों के सीने में जिंदा है। सुभान अल्लाह। आज यजीद का एक भी नाम मुसलमानों के घर में बताइए, बराबर नहीं है, और हर मोहल्ले में गुलाम हुसैन नजर आएगा, गुलाम हुसैन नजर आता। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी हक़ानियत की दलील क्या है? बेशक बेशक, इसलिए निस्तो नाबूद यजीद यजीद हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये निस्तो नाबूद यजीद हो गया है, और यजीद का नाम लेने वाला सारी दुनिया में नहीं है, हर कोने में हुसैन का नारा है, हुसैन का गुलाम है। कब्र नजर आती है यजीद की, नहीं, जहाँ कूड़े फेंके जाते थे ना दमिश्क में, वही उसकी कब्र है। सब बेशक कचरा पचरा जो फेंका जाता है, जी बेशक। क्यों? क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है और जलील भी अल्लाह, तो इज्जत मुंतसवतु जिल्ल मुंतस, सुभान आज अल्लाह। देख लें हर घर में, बल्कि अगर आप किसी का नाम गुलाम हुसैन रखें ना तो क्या चूमते हैं यार इस नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम हुसैन, हर सारी दुनिया के कोने कोने में गुलाम हुसैन है, और अहले बैत के आशिक रहते हैं, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले रहते हैं। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर बहुत मशहूर है सारी दुनिया में। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदात न दाद दर दस्त यजीद हक्का के, सरदात न दाद दर सरदात न दाद दस 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 दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया, क्योंकि ये हाथ खुदा का हाथ है, यदुल्लाह है। सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब, ये मेरा 9वां सवाल है, जो मातम, ताजिया, अलम, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है? देखिए, ये तो गम हुसैन के हवाले से ही बात वाज़ेह हो गई थी, लेकिन चूंकि ये लफ्ज वगैरह आम होता है, मैं कहता हूं कि अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम में 2 भारी भरकम चीज छोड़े जा रहा हूं। क्या छोड़ा नबी ने? 2 भारी भरकम चीज, कुरान और अहले बैत। नबी अलैहिस्सलाम ने ये छोड़ा। कुरान से भी आपने देखा अहले बैत का जिक्र, कहीं पर भी अलम, ताजिया और ये नौहा, चीख पुकार का उन्वान कहीं पर भी नहीं। अगर सब अलम, ताजिया का उन्वान होता तो जरूर नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह शहादत का उन्वान दिया, ऐसे ही ताजिया और अलम का भी उन्वान देते। ठीक है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, आप देखें जरा कि यहूदियों की मुखालफत करो कि वो अमामा बांधते हैं बगैर टोपी के, तुम टोपी पर अमामा बांधा करो। तो इसका मतलब ये कि जो चीज मेन है वो नबी ने फरमा दिया, निशानी देखी। अगर ये अलम जो निशानी कहते, ये सब का कॉन्सेप्ट सही होता तो जरूर बताते। और एक जो सबसे मेन बात कहता, आंख से देखने वाले सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बेटे हैं इमाम हुसैन के, आंख से देखा उन्होंने। आप हम सब तो सुन रहे हैं, जो दिल छलनी हो जाता है सुनकर। उन्होंने आंख से देखा है शहीद होते हुए अपने अब्बू को, अपने घर वालों को आंख से देखा है। बीमार थे, सोचिए उस हालत में कैसे जब्त किया होगा, मगर ये मंशा इलाही था जो जब्त करवा दिया गया। अगर ये सब चीजें सही होती तो उनसे जरूर मनकूल होती कि वो हर साल वो अलम लगाते, वो ताजिया लगाते, वो ये लगाते, वो ये लगाते। क्योंकि सबसे ऑथेंटिकेशन अगर शहीद मतलब शहादत के बाद अगर कोई चीज रिवाज पजीर हो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उसका बेस मिलेगा, उनकी बुनियाद मिलेगी। लिहाजा नबी ने भी फरमाया, मैंने कुरान छोड़ा और अहले बैत छोड़ा। तो इस मौके से सबसे ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो कुरान की तिलावत है। कुरान को आप थामे रहें, कुरान को थामे, और उनमें आप जब देखेंगे तो अहले बैत नजर आएंगे आप। और जानते हैं, ये थामना जो अहले बैत और कुरान का जो थामना है, ये ऐसे यहां तक सिर्फ दुनिया ही तक सीमित नहीं है। अगर कंटिन्यू आप थामे रहेंगे ना तो ये हौज़े कौसर तक जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, कुरान और अहले बैत दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे। अच्छा, यहां पर ये भी जुमला देखिए आप, क्या बात है यार, हौज़े कौसर पर आएंगे। इसका साफ मतलब ये हुआ, जिस तरह कुरान नहीं मिटेगा ऐसे ही अहले बैत नहीं मिटेंगे। सुभान अल्लाह। जिस तरह कुरान नहीं मिटेगा, अहले दोनों को छोड़ा है। इसलिए अनमिट नुकूश
یہ جو نشانہ جو انمٹ نشانات ہیں ان کو تھامیے، آپ اپنی طرف سے ایڈیٹنگ ان اسلام مت کیجیے۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا اہل بیت کے متعلق، یہ تعزیہ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بھاری بھرکم چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن ہے اور میری عطرت ہے، اہل بیت ہے، ان کا دامن تھامو، تھام کے رکھو تو یہ حوض کوثر تک لے کے جانے والا ہے، حوض کوثر تک پہنچا دیں گے، اور وہاں پر آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا یہ آخری سوال ہے، حقانیت کی ایک اور خوبصورت دلیل، قرآن کے ساتھ یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، سبحان اللہ، قرآن کے ساتھ ہم اور آپ حافظ قرآن ہو کر کے بھی یہ تمغہ ہم کو نہیں مل رہا، سمجھ رہے نا کہ آئے گا کون، آئے گا کون آئے گا، لیکن حسین جو ہے اہل بیت جو ہے گارنٹیڈ مصطفیٰ کے پاس قرآن کے ساتھ جائیں گے، سبحان اللہ، کتنی مطلب کتنی گارنٹیڈ شخصیت ہے یہ۔ اسی کو کہا تھا میں نے، یہ یزید کا خاتمہ نصف و نابود ہو گیا، حسین تو دنیا میں جب تک قیامت ہے قائم ہے، یہاں تک کہ قیامت کے بعد بھی جو حوض کوثر کا کانسیپٹ ہے وہاں بھی، اور صرف اکیلے نہیں قرآن کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا گارنٹیڈ، بے شک الحمدللہ۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن میں اہل بیت کا معیار اور مقام جو مرتبہ ہے حدیث شریف میں اس کو تھامے رکھے اور سچے اور پکے اہل بیت کے غلام بن جائے، اور سرکار کے بلا وجہ کی ایڈیٹنگ سے بچے بس۔ اور میرا یہ آخری سوال ہے مفتی صاحب، کربلا کے واقعات کو ایک ریلز جو سوشل میڈیا پر ہے اور تھوڑے غلط عقیدے جو گمراہ فرقے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کا جو کانسیپٹ ہے، اور کربلا کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ ریالٹی نہیں ہے، یہ فیک واقعہ ہے، اور اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور وہ واقعے کو جاننا نہیں چاہتے اور اس کی حقانیت سے اور اس سے کچھ سبب اور سبق لینا نہیں چاہتے، اور یہ چیز کو بازو رکھ دیتے ہیں، توحید ہے، اللہ اللہ کہتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ کہ پوری گفتگو سے تو مجھے لگتا ہے کہ ناظرین اور سامعین اچھی طرح محظوظ ہو گئے ہوں گے۔ خدا کرے کہ یہ دل نبی کی محبت اور آل نبی کی محبت میں ہمیشہ منور ہو، روشن ہو، اور ہمارے بچے بھی اسی پر رہیں، ہماری نسلیں بھی اسی پر رہیں۔ جب تک نسلیں قائم رہے، حسینی قائم رہے، نہیں تو ہماری نسلوں کو اللہ بانجھ کر دے، ہم ایسی دعا کرتے ہیں ہماری نسلیں حسینی ہو۔ ہاں الحمدللہ۔ تو یہ جو کلپس ہیں میرے پاس بھی آئے، بہت سارے رومال اوڑھ کر کے، یہ سعودی عرب سے کے لوگ، اہل حدیث لوگ جو ہے نا، یہ من گھڑت ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بات مان لیں من گھڑت ہے، حسین تو من گھڑت نہیں ہے، علی فاطمہ حسن حسین تو من گھڑت نہیں ہے تھوڑی دیر، تو پھر جب یہ من گھڑت نہیں ہے تو توحید کی جو بیس ہے، جو ابھی میں نے پوزیٹیوٹی آف توحید جو کہا تھا، توحیدی پوزیٹیوٹی، توحید قرآن ہے کہ نہیں، اور حسین قرآن میں ہے، تو امت کو یہ نیگیٹو مطلب بیس کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ لوگوں کا سب سے بڑا جو مطلب یہ کہ المیہ ہے ہم لوگوں کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے، وہ کہ نہیں کا عنوان صرف دیتے ہیں، ہونے کا عنوان نہیں دیتے۔ اسی لیے میں نے پوزیٹیوٹی کہا جملہ، کہ پوزیٹیو ہونے کو کہتے ہیں، نیگیٹو نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ ہیں تو نمازی ہیں، آپ ہیں تو حاجی ہیں، آپ نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب آپ کا وجود اصل ہے، جب تک مصلی زندہ ہے تب تک نماز ہے، تب تک وہ حاجی ہے تو حج ہے، اگر مر گیا تو نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں کا عنوان یہ ہمارا وجود نہیں ہے، وجود ہمارا یعنی ہونے کا عنوان ہے، پوزیٹیوٹی ہمارا عنوان ہے، اور حسین قرآن میں پوزیٹیو ہے، جس کو میں نے توحیدی، اسی سوال کے نقطہ نظر میں توحید کا لفظ استعمال کیا تھا میں، کہ حسین توحید کا عنوان ہے، اہل بیت توحید کا عنوان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کربلا سے حسین کو نہیں پرموٹ کر رہے ہیں، ہم قرآن سے پرموٹ کر رہے ہیں، ہم توحید سے پرموٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک تھوڑے سے کہ اگر کہہ دیں کہ کربلا کا واقعہ ایسا ہے ویسا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے جواب دیا کہ کم سے کم توحید کے آئینے میں تو حسین کو دیکھو۔ میں تو قربا سے مراد جب نبی نے کہہ دیا علی فاطمہ حسن حسین، تو کم سے کم مانو، تو علی کو ماننا توحید ہو گیا، حسن کو ماننا توحید ہو گیا، حسین کو ماننا توحید، فاطمہ کو ماننا توحید ہو گیا، سمجھ رہے نا، کیونکہ قرآن پر ایمان ہے آپ کا، اور آپ تو قرآن ایسا قرآن کرتے ہو، سعودی عرب کی طرح تو کوئی قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا،
समझ रहे हैं ना? तो कौन सा कुरान पढ़ते हैं? जब आप पढ़ते होंगे कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो इससे क्या दिमाग में आता होगा? मैं तुमसे कुछ नहीं अजर तलब करता हूं, मैं कराबतदारों की मोहब्बत तलब करता हूं। ये मैं कौन है और कराबतदार कौन है, मांगने वाले कौन है और किससे मांगा जा रहा है और किसको मांगा जा रहा है? और इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि अल्लाह, मांगने वाले रसूल हैं, जिनसे मांगा जा रहा है वो मुखातबीन है, वो भी मखलूक है, और जो मांगा जा रहा है वो है अहले बैत की मोहब्बत। और ये तीनों तौहीद बन गई, ये तीनों तौहीद है। क्यों? इसलिए कि कुरान में, समझ रहे ना? तो अब ये जब कुरान में, यानी कुरान में हो और उसकी तिलावत इबादत, ध्यान दीजिए, अब महफिल में अगर हम जिक्र हुसैन करें तो वो बिदत कैसे? एक पहलू तो ये हुआ, असल में इनको चिढ़ है हसन के जिक्र से, हुसैन के जिक्र से, अली के जिक्र से, फातिमा के जिक्र से, ठीक है? चूंकि नाम लेकर के कुरान ने नहीं कहा, इसलिए ये मतलब ये कि अटकल पच्चू फेंकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम में वो उलमाए रब्बानियीन मौजूद हैं जो इनको पर्दाफाश किया करेंगे, समझ रहे ना? कुरान में तो उनका भी जिक्र नहीं है जो ये इनकार करते हैं। फर्ज कीजिए कि अब्दुल रहमान सुदैस, कहां है कुरान पाक में जिक्र उनका? जितने भी आज के मतलब जितने भी है मौलवी वगैरह या जो भी है, कुरान में जिक्र नहीं, तो क्या वो सब बिदती हो गए, वो सब हराम हो गए? अगर साफ ही मतलब नाम के साथ ही हो तो फिर तो शान नुज़ूल का मतलब ही खत्म हो जाएगा, कुरान की आयत का बैकग्राउंड ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे ना आप? बहरहाल, तो ये जो क्लिप्स है, सबसे पहले उनके लिए मैं एडवाइजरी दूंगा कि ऐसे क्लिप्स को डिलीट करें, ऐसे क्लिप को हरगिज न सुने, हरगिज न सुने जो अहले बैत की मोहब्बत से निगेटिव दुनिया आपको आबाद करे, निगेटिविटी दे। अब बात रही कि करबला का वाकया, तो ये ऐसे ही है जैसे कि आज जो है बुध है ना, चारशंबा है, अब चारशंबा का इनकार करेंगे आप? तो प्रैक्टिकल का इनकार नहीं होता, थ्योरी के हवाले से तहकीक या इनकार का उन्वान है। करबला जो है ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल का इनकार जाहिल, बदतर, बेवकूफ, अनपढ़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल का कोई इनकार, जैसे जुमा है तो जुमा है, अब जुमा को कहें ये बिदत है, कुरान से कहां साबित है? जो ये कैसा? तो जो थ्योरी का इनकार मुमकिन है, करबला जो है एक प्रैक्टिकल है, आज भी है। जो नहीं मानते हैं करबला को वो चले जाएं। आज भी जो करबला में ये जो गुंबदे हुसैन चमक रहा है, क्यों चमक रहा है? तो वाकई करबला आज भी प्रैक्टिकली तौर पर आपको दावत नजारा दे रहा है। इनकार नहीं करेगा मगर निरा जाहिल, इनकार नहीं करेगा मगर खुल्लम खुल्ला गुमराह, इनकार नहीं करेगा मगर बुग़्ज़ अहले बैत का हामिल। अब इतना बड़ा फतवा मैंने जी मोहतरम सामाईन आपने समाज फरमाया, जो वाकया करबला हुआ है ये प्रैक्टिकल वाकया है और इससे हमें सबक मिलता है, उन्वान मिलता है, कुरान से मिलता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होते हैं अल्लाह ताला, कुल कह दीजिए ऐ हबीब, मैं तुम्हें तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता, मैं अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है, अहले बैत की मोहब्बत तौहीद है, असल तौहीद है। हुसैन से मोहब्बत करना तौहीद है, इमाम हुसैन, इमाम हसन से मोहब्बत करना, सैयदा फातिमा तो ज़हरा मालिकी से मोहब्बत करना तौहीद है, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करना तौहीद है। और यही रियलिटी है। आज का पॉडकास्ट स्पेशल पॉडकास्ट है, इसको सुनिए और इसको सुन के अपने दिलों में रासिख फरमाइए। जो करबला का वाकया है, कैसी मोहब्बत, कैसी अजमत जो कुरान में आई है, और इनकी मोहब्बत रखना और इनकी गुलामी में रहना, ये ईमान है, ईमान का जुज है। और करबला के वाक़े से क्या मिलता है? इस्तिकामत, सब्र मिलती है, औरतों के लिए रिदा मिलती है। अपने शर्म को, अपने हया को तार तार ना करे, अपनी हया को, अपनी शर्म को हर सिचुएशन पे इसको फॉलो करे। और बच्चों के लिए तो मर के जाना है, मर के जाना बेशक, जीने की गारंटी नहीं है, मगर मौत तो गारंटेड है। अब मौत की जब गारंटी है तो आपको जाना और जाना है हर खुदा के पास नहीं, एक खुदा के पास, बेशक। और उस खुदा के पास जो खुदा हुसैन के लिए पॉजिटिव है, जो खुदा शहरबानों के लिए पॉजिटिव है, अहले बैत अत्हार के लिए पॉजिटिव है। तो अब हमारी बहनें और बेटियां जो रिदा का को तार तार कर रही हैं, हया को तार तार कर रही हैं, मॉडर्न जमाना का नाम दे रही हैं, उनसे कहें कि क्या मौत भी मॉडर्न है? अल्लाहु अकबर। मरकर कब्र में न जाना ये मॉडर्न है?
बारगाह खुदा में जब पेश होना ये मॉडर्न है? नहीं, कलमा मॉडर्न नहीं, खुदा मॉडर्न नहीं, तुम मॉडर्न बन रही हो, नहीं जवाब दे सकती शहर वालों को, उम्मे कुलसूम को, यहाँ तक के फातिमा। इसलिए अपनी हया घर में हो बरकरार रखो, बाहर हो बरकरार रखो, हिजाब हया बुर्का को तसव्वुरे फातिमा, तसव्वुरे बनाते ताहिराते अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ता है तो खुदा का महबूब होता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है तो खुदा भी उससे मोहब्बत करता है। एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, इसके बाद हमारा पॉडकास्ट इंशाल्लाह इख्तिताम हो जाएगा। आखिरी सवाल, 10 मुहर्रम के रोजे के मुतालिक आप थोड़ा समाअत फरमाएं, आप थोड़ा इशारा। देखिए, वो आशूरा का रोजा वो पहले से भी रमजान से पहले भी वो फर्ज का एक उन्वान था, लेकिन जब रमजान की फर्जियत हुई तो वो आशूरा का रोजा मुस्तहब हो गया। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चाहो तो रखो, चाहो तो ना रखो, ये मतलब नफल है वो, लेकिन अगर रखना है तो या तो 9-10 रखें या 10-11 रखें, यानी 2 रखें, 1 ना रखें। तो इस साल के हिसाब से हफ्ता और इतवार रखें या फिर इतवार और पीर रखें, ये है सवाब उसका बहुत ही ज्यादा है। और मैं क्वांटिटी के एतबार से नहीं कहूंगा कि हर इबादत की कबूलियत के लिए आप वसीला ढूंढते हो ना, आशूरा की रोजे की कबूलियत के लिए हुसैन को ढूंढ लो आप। नबी ने ढूंढा है इनको। आयत मुबाहला में देखा आपने कि हसन हुसैन अली फातिमा तुम लोग आमीन कहना, मैं दुआ करूंगा। तो एक तमाम उम्मत मुस्लिमा की मर्द औरतों रोजा रखने वाली हो, तुम रोजा रखो और दुआ करो और ये यकीन रखो कि अहले बैत तुम्हारी दुआ पर आमीन कह रहे हैं, मोहर लग जाएगी। बस और कुछ नहीं कहूंगा। और रखो जो लोग भाई निगेटिव का दर्श नहीं दिया है, मैंने हमेशा पॉजिटिव दर्श देता हूं, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ही रहो। मोहतरम सामीन, आपने समाअत फरमाया, मुफ्ती साहब ने अहले बैत के से मोहब्बत करने का जो दर्ज दिया है आज के पॉडकास्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत का सच्चा पक्का गुलाम बना के रखे, उनका दामन हमारे हाथों में हमेशा क़यामत तक बाकी रखे, बरकरार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अहले बैत से मोहब्बत करने का दर्स और ये वाक़या करबला का जो प्रैक्टिकल वाक़या है और सहाबा इकराम से जो ताल्लुक था अहले बैत का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक था अहले बैत का और कुरान में जो स्टेटस अहले बैत का आया है, सारे चीज़ें, सारा बैकग्राउंड इस पॉडकास्ट में पेश किया गया है। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। आशूरा खूब लोगों तक पहुंचाए, इसको सुने और समाअत करे, समझे और इसको लोगों तक पहुंचाए और इस पर अमल करें। और 10 मुहर्रम का रोजा बहुत अहम रोजा है, इसको रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी शेर के साथ मुफ्ती साहब के हवाले माइक देता हूं, मुफ्ती साहब के दुआओं से इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट का इख्तिताम होगा। लिक़म्सुतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा इरहमु या सादती फी जिल्लती फी क़िल्लती या हुसैन या हसन या फातिमा या अबू तुराब। आपकी जाबाजियों से या हुसैन नाम बाकी रह गया इस्लाम का, वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल इमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे। इल्म हक दे बाखिरे इल्म हुदा के वास्ते। सिद्क़े सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते, बेगज़ब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। या अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। हम आज अहले बैत अतहार की बारगाह में इस छोटी सी हकीर खिदमत का नजराना लेकर हाजिर हुए थे। मौला, जो सुनाने में, सुनने में और दीगर जितने भी लोग इन्हें सुनेंगे, उनके सुनने, सुनाने
پڑھنے پڑھانے میں جو بھی کمی بیشی ہو حسنین کریمین کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو معافی عطا کر دینا. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت ہم سب کو نصیب کر. ہماری اصلوں کو بخش دینا مولا. ہماری نسلوں کو حسینی جذبے کے ساتھ زندہ رکھنا مولا. یا اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو ردائے فاطمہ اور بنات فاطمہ کے صدقہ طفیل میں شہزادی کے صدقہ طفیل میں مولا انہیں حجاب برقع اور حیا جیسی عظیم دولت جو تو نے عطا کیا ہے اس کا احساس بھی نصیب کر دینا مولا. ہمارے بچوں کو علی اصغر کا جذبہ نصیب کر مولا. ہماری بچیوں کو سکینہ کے صدقہ طفیل میں نیک بنانا مولا. ہمارے گھر کے ہر فرد کو حسینی بنانا مولا. اہل بیت اطہار کی محبت پر قائم رکھنا مولا. ہر بدعات خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمانا مولا. جو بھی سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ بھی ذلت لغزش واقع ہو گئی ہو حسنین کریمین کے قدم پاک کی برکت سے کربلا میں جہاں جہاں قدم انہوں نے رکھا اس مٹی کی برکت سے مولا ہم سب کو معاف کر دینا. ہم سب کی مغفرت کر دے مولا. ہم سب کو نجات دے دے مولا. اس دنیا کی آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. عالم اسلام پر جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. حسین نے دین بچایا. آج صبح قیامت تک جو بھی دیندار مسلمان ہوں گے سب احسان حسین کے تلے ہیں مولا. اس احسان حسین کے صدقہ طفیل میں ہمیں سچا مسلمان بنا دے مولا. سچا مسلمان بنا دے مولا. نمازی بنا دے مولا. غازی بنا دے مولا. حرمین کا حاجی بنا دے مولا. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. بے برکت لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وبطفیل سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین.